अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कीवा सर्कल ऑफ विजडम। कीवा का मतलब है एक जगह जहां सब लोग इक्वल लेवल पे बैठ के बातें करते हैं, इश्यूज डिस्कस करते हैं, और यही चीज़ हम यहाँ करना चाहते हैं आपके सामने। हमारा शो है टीनेजर्स के बारे में, यानी आज के नौजवान, उनके मसाइल और आजकल की दुनिया में उनकी क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। हमारा आज का इशू है एंगर मैनेजमेंट, यानी गुस्से का किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है और माँ बाप क्या कर सकते हैं अपने नौजवान के गुस्से को कम करने के लिए। मेरा नाम है इश्मा अलवी एंड लेट्स स्टार्ट द शो। आज हमारे स्टूडियो में हैं हमारे एक्सपर्ट्स डॉक्टर माजिद अली आबदी, जो हैं एक साइकाइट्रिस्ट। वी ऑल्सो हैव विद अस टुडे मिसेस साजिदा जैदी, who will be giving us a lot of important input क्योंकि वो होती थी एक टीचर A levels की। We also have with us one of Karachi's and Pakistan's most important artists and celebrities, Ms. Sakina Sumo, and we have with us as parental representatives Mrs. Rubina Durrani and Mr. Shahzad Javed. And of course our most important guests are teenagers. We have with us Raheel, Abir, Yaya, Kashif and Kamran. आज का इशू है एंगर मैनेजमेंट, मतलब गुस्से का किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ एक तरफ से नहीं, दोनों साइड से, यानी फ्रॉम द साइड ऑफ टीनेजर्स एंड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पेरेंट्स। दोनों का इंटरेक्शन घर में रहता है और टीनेजर्स का इंटरेक्शन घर से बाहर भी होता है, एडल्ट्स के साथ, मतलब स्कूल में, ट्यूशन्स में, एट्सेट्रा। अब हम देखते हैं कि ये जो गुस्सा आता है वो किस तरह एक्सप्रेस होता है, यानी टीनेजर्स अपने गुस्से को किस तरह एक्सप्रेस करते हैं, किस तरह इजहार करते हैं इस गुस्से का। लेट्स आस्क द टीनेजर्स। अब गुस्सा बहुत ही बाज़ वक्त गुस्सा आ जाता है और बहुत चीज़ें होती हैं जिससे गुस्सा आ जाता है। आप अपने गुस्से का किस तरह इजहार करते हैं, मतलब क्या करते हैं? बट इट डिपेंड्स। समटाइम्स जब हम कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल बेबस होते हैं, तो उस वक्त लड़के भी स्टार्ट वीपिंग, रोना शुरू कर देते हैं बंद कमरे में, तन्हाई में। और अगर कुछ ऐसा इशू है कि जहाँ हम चाहते हैं कि हमें सुना जाए, तो वहाँ अगर नहीं सुना जा रहा होता तो वी स्टार्ट शाउटिंग, हम चीखना चलाना शुरू कर देते हैं। तो मतलब एक सिचुएशन होता है जो आपकी बात नहीं सुन रहे कोई या अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, तो आप फिर चीखना चलाना शुरू हो जाता है। और क्या क्या होता है? बेसिकली वी आर अक्यूज दैट हम लोग बदतमीज़ी करते हैं, हम लोग चीखते हैं, वाई द हेल वाई आर वी सपोज, लाइक हम लोग को उस पॉइंट पे लाने वाले भी तो लाइक कोई होता है ना, कि वाई आर वी यू नो चीखने के लिए क्यों मजबूर होते हैं। तो आप बिकॉज वी आर नॉट बीइंग हर्ड, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम दिस इज व्हाट द थिंग इज कि कोई आपकी बात नहीं सुन रहा, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू इट्स नॉट बीइंग हर्ड। क्या ख्याल है? अब इन्होंने अपना पर्सपेक्टिव दिया है कि चीखते इस वजह से है कि कोई हमारी बात नहीं सुनता। जब आपको गुस्सा आता है, मतलब सख्त गुस्सा, क्या करते हैं? लड़ाई करते हैं, ज़ोर से चिल्लाते हैं, दरवाज़ा पटकते हैं, क्या होता है? काशिफ, कैन यू गिव अस एन इनपुट? जैसे कि मेरी तरबियत हुई है, बड़ों के सामने मुँह नहीं खोलना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो मैं तो बाहर चला जाता हूँ घर से। और अक्सर ये होता है, नहीं बेटा बाहर नहीं जाना आपको, दरवाज़ा लॉक हो जाता है, तो और ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर कमरे में बंद, सॉन्ग्स, दैट्स इट। और सॉन्ग ज़ोर से या हल्के धीमे? ज़ोर से। ज़ोर से, बिल्कुल। यही आप क्या बता सकते हैं? सिमिलर टू काशिफ जस्ट सेड, घर से बाहर चले आता हूँ और जब गुस्सा थोड़ा ठंडा होता है तभी आता हूँ वापस। चीखना चिल्लाना नहीं होता है? कामरान, कुछ बता सकते हैं आप? इट डिपेंड्स आपको गुस्सा किस पे आ रहा है, लेकिन अगर देखें आपके बड़ों पे अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो देयर इज़ ओनली वन वे, यू नो, यू कैन बी जस्ट क्वाइट। लेकिन अगर आपको दूसरे अपने टीनेजर्स के ऊपर ही गुस्सा आ रहा है, यू कैन फाइट एंड देयर आर डिफरेंट एग्जीक्यूशंस ऑफ एंगर देन। फर्ज करें पेरेंट्स पे गुस्सा आ रहा हो, आप लोगों में किसी ने कभी ऊंचे आवाज़ में अपने पेरेंट्स से नहीं बात की है? कभी भी नहीं? मैंने तो की है। नॉर्मली विद द मदर्स, आई डोंट थिंक सो वी टॉक विद मदर्स। अच्छा, मदर्स पे ये पड़ता है, थोड़ा बहुत चल जाता है ना, होता है, चल जाता है। क्या होता है? ये कि अगर कोई बड़ा जिस वजह से गुस्सा आ रहा है तो आप ऊंचा बोलो, तो फिर बात वहाँ से हट कर ये आ जाती है, बेटा आपने ऊंचा कैसे बोला। अभी क्या ख्याल है? बिसाइड्स अगर कभी आप गुस्से में हो एंड अगर आपको थोड़ा सा जोर से बोल भी दिया और सामने से भी आपको वही रिएक्शन मिलता है, तो देन यू आर टोटली ऑब्वियसली या। तो हमने देखा है यहाँ पे कि गुस्से का इजहार बहुत तरीक़ों से होता है। ज़्यादातर क्योंकि हमारे कल्चर का इस तरह तरबियत दिया जाता है कि आप
اپنے ایڈلٹس کے ساتھ کانفلکٹ میں نہ آئیں زیادہ تر باہر چلے جاتے ہیں. لیکن بعض دفعہ, اور جیسے ہمیں راہیل نے کہا یہ فطرتی چیز ہے غصہ, تو بعض دفعہ کنٹرول نہیں ہو پاتا تو چیخنا, چلانا, زور زور سے میوزک چلانا, دروازے پٹخنا, یہ ہو جاتا ہے. اینڈ اٹس ٹرو, اینگر از نیچرل اور آفٹر آل ہیومن. کیا خیال ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے میں آپ کی بات سے کسی حد تک تو اتفاق کروں گا. راہیل نے بات اچھی کہی ہے کہ اینگر نیچرل ضرور ہے, اور لیکن اس کا ایکسپریشن نیچرل نہیں ہے. اس ایکسپریشن ایکسپریشن شوڈ بی ان کنٹرول. جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ بنیادی طور پہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ بیہیویئر دیا ہے, ہم اس کو کہتے ہیں سائیکالوجی کی زبان میں اٹ بیسڈ بیہیویئر. اس میں اگریسونیس ہے, لیکن جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں ہمیں سوسائٹی سے جو چیزیں ہم گرون اپ کرتے ہیں یا سیکھتے ہیں اس کے حساب سے ہمارا یہ بیہیویئر موڈیفائڈ ہوتا چلا جاتا ہے. اور جیسے جیسے ہم گرون اپ ہوتے چلے جاتے ہیں, تربیت ہوتی چلی جاتی ہے, تو ہمارے یہ ساری چیزیں بھی ڈفرینٹ وے میں چلی جاتی ہیں. آج کا بچہ اگر پہلے کے ٹین ایجر کے مقابلے میں زیادہ غصہ ایکسپریس کر رہا ہے یا اس کا ٹالرنس لیول کم ہو گیا ہے, تو غالباً شاید وہ جو ہماری اٹ بیسڈ بیہیویئر کے اوپر جو سوشل بیہیویئر آ کے اوور لیپ کرتا تھا وہ شاید اس کی تربیت میں بھی کوئی چینجز آئے, یا اس میں کوئی گیپ آ گیا ہے جیسے جنریشن گیپ کہتے ہیں, یا آج کے پیرنٹ کے پاس ٹائم نہیں ہے. وہ مختلف ریزن ہو سکتے ہیں. لیکن جو اینگر ہے اس کا ایکسپریشن ڈفرینٹ ہے. اینگر از اے نیچرل فنومینا. اینگر آنا, غصہ آنا, فرسٹریٹ ہونا از اے نیچرل فنومینا. لیکن اس کا جو ایکسپریشن ہے اس کے کیا ڈفرینٹ ویز ہیں, کیا مینز ہے. جیسے بچوں نے بتایا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تیز آواز میں اس میں بعض اوقات جو غصے کے اوپر جو غصہ آ رہا ہوتا ہے اس میں اصل ایشو تو شاید سائڈ میں رہ جاتا ہے. آپ نے اینگر شو کیا, وہاں سے پیرنٹ نے اینگر شو کیا, پھر وہ آپ نے مجھے ایسا کیوں بولا تھا, پیرنٹس کا ہو جاتا ہے کہ بیٹا تم نے مجھ سے اونچی آواز میں کیوں بات کی تھی. جو اصل ایشو ہوتا ہے کہ امی مجھے چائے بنا دیں, وہ شاید بہت دور چلی جاتی ہے, اور جب تک چائے ختم بھی ہو جاتی ہے کہ وہ اینگر پہ اینگر چلنا شروع ہو جاتا ہے. تو پروبیبلی ایکسپریشن اینگر ہونا از اے نیچرل فینومینا. جو بھی چیز آپ کی وانٹس اور نیڈس کے حساب سے اگر ایک انسان کو لگے کہ میچ نہیں کرتی ہے, آدمی اس پہ فرسٹریٹ ہوتا ہے. جب فرسٹریٹ ہوتا ہے اس کو ایکسپریشن کرتا ہے, اور اس ایکسپریشن کا نام غصہ ہے. دیکھیے بنیادی بات یہ ہے لسننگ. سائیکائٹری از این آرٹ آف لسننگ, ناٹ از آرٹ آف اسپیکنگ. آپ اس کے ایکسپریشن کو موقع دیں کہ وہ آپ کو آرام اور سہولت سے بتا دے, پھر وہ غصہ نہیں کرے گا. ایکسلنٹ پوائنٹ. ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا ہے کہ غصہ ضرور ایک فطرتی چیز ہے, لیکن شاید اس کا ایکسپریشن, اس کا اظہار نیچرل نہ ہو. ہم نے دیکھا ہے کہ ٹین ایجرز نے کیا ایگزامپلس دی ہیں اس غصے کا, اور اب ہم بریک کے بعد دیکھتے ہیں پیرنٹس کیا کہتے ہیں. بٹ فرسٹ لیٹس ٹیک اے لٹل بریک.